Nurhayati, silakan. Rohayati sih. Oh, Rohayati, sorry, Ruhayati. Ted can show me the method to solve my problem. To solve my problem. Ted can The might will. No. Ted can show me can show me. Hah? the Ada method. show-nya ya? Sini. Ted. Show. Oh, ada show-nya. Ya, oke. Pertunjukan. Lanjut. Baby, Ya. Ted can show me the method of solve the problem. Solve my problem. Oke, jadi ada show-nya di sini ya. Tidak terikut ya. Lupa saya ini ya. Yeah. Screenshot-nya. Nomor 5, Feby, silakan. the maid will clean the house after me. Iya. The maid will clean the house this afternoon. Ini will-nya menunjukkan apa ini? Akan. Saya boleh bantu, Sir? Ya, boleh. Will itu akan. Iya, menunjukkan apa will di situ? Akan mengerjakan itu. Iya, akan mengerjakan yang mana ya? Tadi, Sir. Iya, jadi will di The sini whole tidak ada maid. yang di atas penjelasannya, tapi will ini menunjukkan future tense ya, akan dikerjakan. Good. Selanjutnya, Number 6, Jahro, Sir. oke, Jahro. Ya, nanti yang lain Can- ada kesempatan. Can I take a message, please? Iya, can I take a message, please? Message, please. Iya, itu can-nya menggunakan itu fungsinya sebagai apa di situ? Fungsi can bisa Request. dapat request. Iya, Request. ya, request dapat di sini. Request. Jadi, seperti itu. Oke, very good everyone. Ini semangat, saya juga semangat nih. Hari Minggu ya kan. Besok lagi. Ya, besok harus semangat lagi hari Senin ya. Lanjut. Writing about relationship. Ya, ini tentang hubungan. Ya, ini hubungan keluarga. Jadi biar mudah, biasanya kita buat seperti outline di sini. Outline-nya itu tentang Robert White, punya istri si Whitney Simons. Nah, itu punya anak namanya si David White sama si Pamela White ya. David White got married with Mary Eastwood, kemudian Pamela White got married with Rupert Black. Nah, mereka punya anak si David sama si Mary, John White and Cindy White. Tapi si Pamela sama si Rupert jadi anaknya Leo Black ya, karena ngikutin bapaknya, bukan si White lagi, si Black. Nah, ini adalah contoh menulis relationship. Jadi di sini ada contoh kalimatnya, saya baca dulu. Robert White and Whitney Simons are husband and wife. They have 2 children. They are David White and Pamela White. David White married with Mary Eastwood. They have 2 children, John White and Cindy White. Pamela White married with Rupert Black and they have 1 child, Leo Black. Nah, itu salah satu deskripsi antara hubungan keluarga. Hampir sama kayak deskripsi tentang family tadi, tapi ini menunjukkan tentang hubungannya. Oke. Jadi ini ada exercise, describe this family, Anthony Williams dan Monique Wijaya. Siapa yang mau jelasin tentang ini? Tika boleh. Tika, ya, your turn. Okay. Anthony Williams and Monique Wijaya are husband and wife. They have 2 children. They are Patrick Williams and Alicia Williams. Patrick Williams married with Anne Dunn. Married to Anne Dunn, and they have 1 child. His name is Dennis Williams.
And Alicia Williams married to Thomas Savoy, and they have one child. Names is JC Savoy. Oke, very good Tika. Ya. Thank you. Ya, jadi seperti itu cara mendeskripsikan hubungan keluarga. Oke, kita lanjutkan ke preference. Nah, sometimes we want to say saya lebih suka ini daripada ini. Ya, kalau bahasa Indonesia ya tinggal bilang aja, saya suka ini daripada ini. Saya suka A daripada B. Lebih menyukai. Iya, tapi dalam bahasa Inggris itu tidak. Kita ada banyak caranya. Salah tiganya nih, ada 3. Ada prefer, ada would rather. Kemudian ada yang terakhir kayaknya ada juga Like. Iya. Nah, yang paling penting itu kalau like ini kayak bahasa Indonesia ya. Saya lebih suka ini daripada ini. Yang bedanya itu ada di prefer sama would rather. Jadi prefer itu artinya lebih suka. Daripadanya bukan than. Ya, ini orang sering nih. Karena than itu daripada, jadi orang bilang I preferred wearing shirt than wearing t-shirt. Itu salah karena di sini prefer itu pasangannya to. Ingat prefer to. Nah, jadi prefer lebih suka, to itu artinya daripada, bukan untuk di sini artinya. Jadi seperti ini rumusnya, ada subject, ada prefer, ya boleh pakai s kalau dia misalnya subjeknya adalah she, he, it atau benda yang tunggal. Kemudian dia harus menggunakan verb ing. Nah, verb ing ini bisa jadi gerund atau yang verb ing, ya. Kemudian ini yang verb ing, Kemudian itu setelah to itu ada verb ing lagi. Jadi I preferred wearing shirt to wearing t-shirt. Saya lebih suka menggunakan baju kayak kemeja gitu ya daripada menggunakan kaos gitu ya. I prefer Honda to Suzuki. Ya, jadi kalau nggak ada kata kerja boleh langsung nama dari sesuatu ya. Kalau tadi kan di atas kata kerja itu wearing. Nah, di sini ya ini langsung namanya, nounnya I prefer Honda to Suzuki. Saya lebih suka Honda daripada Suzuki. Sementara would rather artinya lebih suka, tapi pasangannya than, bukan to, ya. Would rather than. Tadi prefer to. She would rather sleep than study. Nggak boleh she would rather sleeping than studying. Nggak boleh, karena would rather ini ya kita harus membentuknya dengan verb one. Ya, nggak boleh pakai verb in. Jadi sleep dan study. Itu bedanya. Bila tidak ada kata kerja, maka bentuk kalimatnya boleh langsung nama sama kayak ini tadi. Ya, kalau nama itu nggak ada perbedaan. Tapi kalau verb, kalau di sini verb ing di prefer, kalau rather itu verb one. Kalau di nama nggak ada perbedaan. I would rather Robin Williams than Jim Carrey. Nah, di sini langsung saja would rather than, kemudian ada nama di antaranya. Nah, khusus pola di bawah ini ada pola subject 1, would rather subject 2, kemudian ada verb 2, ada pastnya. I would rather you slept now. Jadi dipakai untuk keadaan sekarang atau present situation. Jadi saya lebih suka kamu tidur sekarang. Ini ya, dia tidak membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain, tapi dia menegaskan bahwasanya dia lebih suka orang lain melakukan sesuatu. Gitu ya. Selanjutnya ada pola yang kedua. Jadi subjek pertama would rather, subjek kedua, kemudian had verb 3. Nah, ini situasinya untuk past. Kalau tadi yang pakai verb to tadi situasinya untuk present, ya. Nah, kalau udah pakai verb 3 ini situasinya untuk yang past. I would rather she had become a doctor. Saya lebih suka dia menjadi seorang dokter. Tapi udah lewat ya, bukan sekarang dia pinginnya. Karena sekarang mungkin si she tadi
sudah bukan jadi dokter, mungkin dia jadi accountant dan lain-lain ya. Selanjutnya ini ada yang like, subject. Ada pakai like, kemudian verb ing, kemudian better than verb ing. Jadi ini hampir sama, dia sama-sama pakai verb ing, sama kayak tadi prefer. Tapi prefer itu pasangannya to. Kalau like itu pasangannya better than. Ya, prefer to, would rather than, like better than. Saya lebih suka tidur daripada belajar. Bila tidak ada kata kerja, maka kalimatnya sama. Kalau nggak ada kata kerjanya, semuanya sama. Langsung nama ya. I like Erickson better than Samsung. Oke, ada pertanyaan di sini, Mbak Mas? Jelas ya. Yang penting ingat prefer to pakai verb ing, like better than pakai verb ing, would rather than pakai verb one. Kalau dia pakai nama yang diinikan, boleh pilih yang mana saja boleh. Oke, kita lihat exercise di sini. Wah, nggak terasa udah jam 11.30 ya. Iya, saya lanjutkan aja ya. Kemudian so versus to. So itu dipakai dalam kalimat positif. Kalimat pertama dan kedua berbentuk positif. Ya. Contohnya, who cooks well and so does what. Itu dia contohnya ya. Jadi so, kemudian ada to be atau auxiliary-nya, kemudian siapa yang melakukan. Ya, atau subjeknya. So does what. Tapi kalau to itu artinya juga, tapi beda dia peletakannya. Contohnya seperti ini. Who cooks well and what does to. Ini nggak usah pakai koma ya Mbak ya. Ini nggak usah pakai koma nih. Langsung aja. What does to. Nggak usah pakai koma. Jadi bedanya kita lihat di sini. So does what. Tapi kalau to, what does to. Dibalik dia ya. Kalau so-nya duluan baru subjeknya. Kalau di sini what-nya duluan baru to-nya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada writing like and dislike things. Oke, saya baca ya. Menulis tentang apa yang disukai sama yang tidak disukai. Joy and I stay in a flat. We have many similarities, but we also have differences in doing, seeing or judging something. We are different, but we are one. We like each other like sisters. She is as old as I am. We like eating steak. I prefer well done, while Joy prefers medium. I don't really like medium steak. I like making the steak by myself better than buying it from restaurant. Joyce likes buying steak from restaurant better than making it by herself. I would rather soft music than rock music, but Joy would rather rock music than slow music. I don't like heavy metal music. I would rather listen to the music from the radio than from the tape. I would rather sing than dance. I don't dance. Joy would rather dance than sing. She dances very well. I prefer staying at home at Saturday night to going out with friends. I don't like hanging around with friends at night too much. Joy prefers going out to staying at home at Saturday night. She like hanging around with her friends very much. Jadi ketika kita menulis tentang hal-hal yang kita sukai sama tidak kita sukai, kita bisa menggunakan nih tadi yang kita pelajaran di atas, bisa menggunakan prefer to, kemudian bisa menggunakan would rather than, kemudian bisa menggunakan like. Pasangannya apa Mbak? Mas? Like? Better than. Iya. Iya, like better than. Iya. Very good. Jadi itu kita aplikasikan ketika kita nulis tentang hal yang disukai sama tidak disukai. Okay, any question for this meeting? No? Okay, I think you feel sleepy because it's too late. Yeah, you should stay hot for this condition because we need to keep our immunity, yeah, to fight coronavirus.
So sleep well after then, and then don't forget to say hamdalah atau berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Semoga ilmu yang kita tadi sama-sama bagi, kita sama-sama jelaskan, kita terima, mudah-mudahan bermanfaat, mudah diingat, dan mudah dipahami. Amin. Amin. Selamat malam, tidur yang nyenyak Mbak sama Mas. Kita ketemu besok ya, jam 9. Jam berapa besok, Sir? 9.30 ya, sampai jam Oke. 11.30. Ya, semangat terus. Berarti tetap jalan sama. Thank you, kuliah. Sir. Ya, ya. Thank you, sir. Thank you, sir. Warahmatullahi Good night. wabarakatuh. Good night, everyone. Thank you, sir. Okay, good night, good sleep. Good night.